बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। मैं हूँ कासिम खान सूरी। इमरान खान साहब को आसिम मुनीर की जेल में झूठे बेगुनाह मुकदमात में कैद हुए 3 साल 8 दिन हो चुके हैं, और बुशरा बीबी को आसिम मुनीर की जेल में झूठे बेगुनाह मुकदमात में कैद हुए 839 दिन हो चुके हैं। मुसलसल 9 माह से कैद तन्हाई में रखा हुआ है। ना इमरान खान साहब को उनकी फैमिली से मिलने दिया जाता है, ना निजी डॉक्टरों से मिलने दिया जाता है, ना ही उनको उनके वकला से मिलने दिया जाता है। और ये जुल्म, जबर, ज़्यादती आसिम मुनीर रजीम, ये जो ज़हनी मरीज़ पाकिस्तान में छाए हुए हैं, इनकी तरफ से मुसलसल जारी है। और इमरान खान साहब सीसा पिलाई हुई दीवार बने हुए हैं, ना ही डील कर रहे हैं, ना झुक रहे हैं, ना इनके आगे जो है वो जो इनका ख्वाब है आसिम मुनीर का कि किसी तरह इमरान खान जो है वो मुझे खौफज़दा नज़र आ जाए। तो इमरान खान साहब तो ये तमाम मुसीबतें, तो इमरान खान साहब इस शदीद गर्मी में, हब्स में, मच्छरों मक्खियों में वहाँ पर मिसाल बने हुए हैं पूरी पाकिस्तान के लिए। और जो हकीकी आज़ादी की जहाद है उसके अंदर लीड कर रहे हैं पूरी कौम को। और अल्लाह के बाद उन्होंने पूरी कौम से उम्मीद लगाई हुई है कि कौम, पाकिस्तान के लोग निकलेंगे अपने हक के लिए, और इस जुल्म के निज़ाम को, ये जो 78 सालों से आर्मी इस्टेब्लिशमेंट ने कायम किया हुआ है, इस निज़ाम को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। अब आते हैं जो सबसे अफसोसनाक वाक़या हुआ है। बलूचिस्तान, हम सबको पता है, जल रहा है। वहाँ पर आए दिन दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। और अब बलूचिस्तान के इलाके सुराब के गिदर गुंदान के इलाके पर जो जेटों से बमबारी की गई है, और वहाँ पर मासूम बच्चों को, औरतों को, मर्दों को शहीद कर दिया गया, जान बख्श कर दिया गया, और कोई पूछने वाला नहीं है कि आम शहरियों का क्या कसूर है, उन्होंने क्या किया बलूचिस्तान के लोगों ने। और इस वाक़ये के अंदर 9 बच्चे, 7 ख़वातीन और 12 मर्द बेगुनाह उनको शहीद कर दिया गया। 17 अफराद जो है वो ज़ख्मी हैं। तकरीबन 28 मासूम बलोच शहरियों को कत्ल कर दिया गया। आप सोचें। और इसके जवाब में जो ISPR कह रहा है और जो वज़ीर आला बलूचिस्तान कह रहा है, उन दोनों की बातों में तज़ाद है। दोनों जो है वो फिगर भी एक दूसरे से उनकी नहीं मिलती। वज़ीर आला बलूचिस्तान का जो बयान आया उसमें वो कह रहे हैं कि सुराब में 18 दहशत गर्दों का खात्मा काबिल तहसीन है। वाक़ये में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दिली अफसोस। तो आप मुझे बताएं कि ये 18 दहशत गर्दों का खात्मा जो है वो क्या फोर्सेस ने किया है जिसकी वजह से ये काबिल तहसीन कह रहे हैं। और ISPR ने जो बयान दिया इस वाक़ये के बाद, वो कह रहे हैं सुराब में बारूदी मवाद से भरी गाड़ी तबाह करने के दौरान धमाके से 8 दहशतगर्द हलाक, इलाके में मौजूद 3 शहरी भी जान बाक हो गए। तो वो तो कह रहे हैं कि हमने ना बमबारी की है जेटों से, और जो वहाँ के मुकामी लोग हैं, मुकामी साफ़ी हैं, वो भी सब कह रहे हैं कि बाकायदा जेट तैयारों के ज़रिए जो है वो बमबारी की गई है, और उसके नतीजे में जो है ये मासूम सुराब के अंदर शहरी जानबक हो गए हैं। जबकि दावा कर रहे हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान कि वो दहशतगर्द थे। ISPR जो कह रहा है कि वो बारूदी गाड़ी बनाते हुए जो है धमाके के अंदर लोग दहशतगर्द हलाक हो गए हैं, और 3 शहरी भी जानबक हुए हैं। तो अवाम जो है, जो वहाँ पे लोग बसते हैं, वो क्या कह रहे हैं मेरे पाकिस्तानियों, सबसे अहम तो वो बात है। और इसके अंदर जो बयानात आ रहे हैं वो बयानात मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सबसे पहले जो बयान आया है वो के अंदर जो बलोच यकजहती कमेटी है, जो मारंग बलोच जिसकी नुमाइंदगी करती हैं, उनका जो बयान आया सबसे पहले, उसमें बलोच अवामी आबादियों पर बमबारी करना और फिर शहीद होने वालों को दहशतगर्द कहना इंतहाई शर्मनाक अमल है। गैर संजीदा बयानात से अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि 4 साला मासूम बच्चों के जनाजों पर रियासती इदारों को ज़रा भर भी अफसोस नहीं। सुराब गिदर में पेश आने वाला वाक़या रूह को झंझोड़ देने वाला है। जब खून आलूद कफन सड़क पर एहतजाज करने पहुंचे तो पूरा रियासती मीडिया बयानिया घड़ने के लिए उन्हें दहशतगर्द करार दे रहा है। ये अमल बलोचों के ज़ख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ है। इस इंसानियत सोज वाक़ये के ख़िलाफ़ हर जी शऊर इंसान पर लाजिम है कि वह सोग का इजहार करे, और ज़रूरी है कि सोग का इजहार एहतजाज की सूरत में किया जाए। कल बलूचिस्तान भर में बतौर सोग पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल को कामयाब बनाएं। तो ये बलोच यकजहती कमेटी जो है उसकी तरफ से बयान आया। और इसके साथ साथ जो बयान आया वो अख्तर मैंगल ने भी एक्स पर पैगाम जारी किया, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ।
تو اختر مینگل کا جو ایکس پہ جو پیغام آیا ہے، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ اس ملک کی تعمیر کی بنیاد 1948 میں بلوچوں کے خون سے رکھی گئی اور آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، چاہے کوئی سی بھی حکومت ہو، جمہوری یا غیر جمہوری، آئینی یا غیر آئینی، انہیں تو صرف بلوچوں کا خون اور وسائل پر قبضہ چاہیے۔ تو انہوں نے ایک اور بھی ایکس پر جو بیان دیا، اس میں درد کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، غزہ کے ملبے میں دبے معصوم خواب ہوں یا بلوچستان کی وادیوں، گھروں، چوک چوراہوں، جھونپڑیوں میں بکھری ہوئی لاشیں، درد ہر جگہ ایک ہی زبان بولتا ہے۔ کسی ماں کی گود اجڑتی ہے، کسی بہن کی آنکھ اپنے بھائی کی راہ تکتی رہتی ہے اور کسی بچے کے ہاتھ میں کھلونے کے بجائے خوف رہ جاتا ہے۔ یہ صرف گھروں کے اجڑنے کا دکھ نہیں، یہ انسانیت کے زخمی ہونے کا نوحہ ہے۔ کاش دنیا ان آنسوؤں کی آواز سن سکے، کاش ہر مظلوم کے لیے امن، انصاف اور جینے کا حق صرف ایک خواب نہ رہے۔ میرے پاکستانیوں، یہ جو ظلم اور جو جس طریقے سے بمباری کی گئی ہے اور جو ویڈیوز آ رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے شہید کر دیے گئے، خواتین، آپ مجھے بتائیں ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دہشت گرد یہ کہہ رہے ہیں ISPR اور وزیر اعلیٰ بلوچستان، تو کیا چھوٹا بچہ جو کھیلنے کی جس کی عمر ہے، جو گود کے اندر ہے، کیا وہ بھی دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ہماری مائیں بہنیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، جو گھر کے کام کاج کرتی ہیں، جن کو باہر کی دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیا وہ بھی دہشت گرد ہو گئی ہیں؟ کیا یہ عام لوگ جو اپنا روزگار کر رہے ہوتے ہیں، جو باہر جاتے ہیں محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے دہشت گردی سے، اور آپ شہری علاقے کے اندر بمباری کر دیتے ہو، عام شہریوں کو شہید کر دیتے ہو، تو ان کا کیا قصور ہے؟ آپ بتائیں یہ نفرت کے بیچ کون بو رہا ہے پاکستان کے اندر؟ یہ کیا ہو رہا ہے بلوچستان کے اندر؟ آپ ہر طرف جو ہے وہ تباہی تباہی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ رٹ حکومت کی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، 20 سے 25 اضلاع کے اندر جا نہیں سکتے حکومتی اہلکار، سرکاری ملازم، ان کی جب وہاں پہ پوسٹنگ ہوتی ہے تو وہ وہاں پہ پوسٹنگ نہیں لیتے، ان کو پتہ ہے کہ وہاں پر جا کر ان کو جو ہے بے گناہ مار دیا جائے گا۔ تو آپ سوچیں یہ جو سراب کا واقعہ ہے، یہ نیشنل میڈیا اس کو کور ہی نہیں کر رہا۔ میں ہمیشہ سے آپ کو بتاتا رہا ہوں اور آپ کو میں کہتا ہوں کہ میرا تعلق بلوچستان سے ہے۔ بلوچستان میں جو ہے انسانوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اگر یہی واقعہ خدا نہ خواستہ لاہور میں ہوا تھا یا اسلام آباد میں ہوا تھا تو آج تمام میڈیا جو ہے، جتنے بھی ٹی وی پرائیویٹ چینلز بھی ہیں، وہ صرف اور صرف وہی دکھا رہے ہوتے، اور بلوچستان کے لوگوں کی جانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور آج بالکل بائیکاٹ کیا ہوا ہے، آج آرمی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کچھ نہیں دکھایا جا رہا۔ تو یہ جو بھی میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں، یہ حق اور سچ ہے، یہ بھی انسان ہیں، ان کو بھی جینے کا حق ہے، یہ بھی معاشرے میں رہنے والے، ان کے بھی ماں باپ، ان کے بہن بھائی، ان کا خاندان ہے، اور اس بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو شہید کر دیا جا رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا ضرورت ہے طیاروں کے ساتھ؟ پہلے جو ہے وہ ان کی بندوقوں کے ذریعے جو ہے وہ سنیپرز کے ذریعے سینوں پر، سروں پر گولی مار دیتے تھے، مسخ شدہ لاشیں ملتی تھیں، لوگوں کو اغوا کر لیتے تھے، اور اب آپ دیکھیں کہ ڈرون حملے کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب تو باقاعدہ طور پر جیٹ طیاروں کے ذریعے بمباری